बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों। अगर आपके घर में भी अलमारी के किसी कोने में फैंसी कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े, लॉन, काटन, नेट, शेफून, खद्दर, वूल या पुराने दुपट्टे पड़े हैं तो बस ऐसे ही रखे हुए हैं और हर बार देखकर दिल में आता है ये कपड़ा तो ज़ाया हो जाएगा। तो आज की वीडियो खास आप ही के लिए है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बच्चियों के ऐसे फ्रॉक आइडियाज़ जो न सिर्फ कट पीसेस से बन सकते हैं बल्कि पूरे पीस कपड़े से भी, और वो भी बगैर किसी महंगे कपड़े के। जैसे कि अक्सर हम सोचते हैं कि खूबसूरत फ्रॉक बनाने के लिए ज़्यादा कपड़ा, महंगा फैब्रिक और हैवी काम ज़रूरी होता है, लेकिन हकीकत ये है कि स्मार्ट आइडियाज़, थोड़ा सा क्रिएटिव सोच सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी यानी कि ड्रेस को बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपको आज इसी से रिलेटेड जो है डिज़ाइनिंग मिलने वाली है बच्चियों के बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिश फ्रॉक्स की। यहाँ पर कटिंग और स्टिचिंग का मुकम्मल तरीका जिस तरह से अभी आपके सामने यहाँ पे हो रहा है इसी तरह से आपको बताया जाएगा। और साथ में जो है जब ये रेडी हो जाएगा आपकी बच्ची के साथ पहनने के बाद ये कैसा लगेगा, तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको ये देखें कि किस तरह से लगेगा, वो भी आपके सामने तस्वीर भी आ जाएगी। तो इसलिए आज की वीडियो जो है ना मोस्ट यानी कि मैं समझती हूँ आपकी पसंदीदा होने वाली है। अगर बात की जाए कट पीसेस की, अगर अक्सर सिलाई के बाद कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं जिन्हें हम ये सोच कर रख देते हैं कि शादी पर कभी काम आ जाएंगे, और यही सोच में यही कट पीस बच्चों के फ्रॉक्स में जादू कर सकते हैं। दो अलग अलग कलर्स के टुकड़े अगर आपके पास हैं तो आप इससे अच्छी मैचिंग में होंगे। जैसे अभी आपके सामने ये देखें प्रिंटेड है और साथ जो है बिल्कुल प्लेन एक कपड़ा है, तो इनकी कंट्रास्टिंग के साथ जो है ये ड्रेस भी बनेगा। तो ये इस तरह से जो है ना फ्रॉक बहुत ही यूनिक भी बनता है, यूनिक लगता भी है। खासतौर पर बच्चियों के कंट्रास्ट कलर बहुत खूबसूरत भी लगते हैं। फैंसी कपड़े हों या सादा लॉन, काटन, खद्दर, किसी भी तरह का आपका कपड़ा है, सब कुछ बच्चियों के ड्रेसेस में बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि बच्चियां खुद ही ड्रेस को चार चार लगा देती हैं जब वो पहनती हैं। देखिए अक्सर ऐसे होते हैं कि हम लोग जो है फैंसी ड्रेसेस स्टिच करवाते हैं तो उससे इस तरह से छोटे छोटे पीसेस बच जाते हैं, तो उनकी हमें समझ नहीं आती। देखिए अगर आपके पास जो है घर में फैंसी कपड़ा पड़ा है और उसके साथ आपके पास प्लेन कपड़ा नहीं है, तो आप मार्केट जाएं, वहाँ से सादा सिल्क का कपड़ा ले लें उसके साथ मैचिंग करके, और फिर जो है इस तरह से जिस तरह से अभी आज की वीडियो के अंदर आपको मुख्तलिफ तरह के जो डिज़ाइनिंग मिल रही है उस तरह से फिर अपनी बच्ची के फैंसी कपड़े के साथ जो है सिल्क का कपड़ा लगा कर आप बना सकते हो। अगर विंटर है तो विंटर के इसमें जो है विंटर के लिहाज से आप फैब्रिक लेके जो है स्टाइलिश जो है ड्रेस बना सकती हैं। अब ये वाला फ्रॉक कितना खूबसूरत है, और इस यानी कि हर जो डिज़ाइन आपको मिलेगा ना पहले वाले डिज़ाइन से मुख्तलिफ खूबसूरत, और ऐसा होगा जो कि मैं नहीं समझती कि आप लोगों को वो पसंद नहीं आएगा। सारे ही डिज़ाइन आपको यकीनन आज जो है यहाँ पे पसंद आने वाले हैं, और क्योंकि इसके अंदर बहुत ही यूनिक और न्यू से न्यू स्टाइल वाले फ्रॉक्स आपके बच्चों के लिए लेके आई हूँ। आप इनको कैजुअल, पार्टी वेयर, शादी, किसी भी इवेंट के इसमें जो है बना सकती हैं, वो भी आपके जो घर में बचे हुए छोटे छोटे पीसेस होते हैं उनसे। देखिए यहाँ पर जिस तरह से कट पीसेस की बात तो आप लोगों के साथ हो ही रही है, लेकिन अगर आपके पास पूरा पीस कपड़े पड़े हैं कि हमारे पास कपड़ा पूरा होता है लेकिन हम सोचते हैं कि ये बहुत सादा है या इसका कोई ख़ास डिज़ाइन नहीं, लेकिन बच्चियों के फ्रॉक्स में सादा कपड़े भी बहुत एलिगेटेड लगता है। ख़ास तौर पर डेली वेयर के लिए बेहतरीन होते हैं, यानी कि अगर आपके पास विंटर समर है तो समर में लॉन कॉटन बेहतरीन होते हैं, विंटर के अंदर खद्दर और कटराई और इस तरह के जो होते हैं ना फैब्रिक वो बेहतरीन होते हैं। और अगर कपड़ा हल्का सा फैंसी हो तो पार्टी वेयर भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है उसको रेडी करके। देखिए असल बात यह है कि बच्चियों के ड्रेसेस में आराम और खूबसूरती दोनों होनी चाहिए, यानी कि ड्रेस ऐसा आपने बनाना चाहिए जिसके अंदर बच्चे जो है कंफर्टेबल भी फील करें और ख़ूबसूरत भी लगे। तो आज की डिज़ाइनिंग तो मैं समझती हूँ ये दोनों चीज़ें इसके अंदर हैं, फैंसी भी हैं, खूबसूरत भी हैं, स्टाइलिश भी हैं और कंफर्टेबल भी हैं। सबसे की मज़े की बात बताऊँ आपको कि बच्चियों के जो फ्रॉक में मिक्स्ड एंड मैच होते हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। एक कपड़े का ऊपर का हिस्सा और दूसरे कपड़े का नीचे वाला हिस्सा या सादा कपड़े के साथ हल्का सा फैंसी टच, ये सब आइडियाज़ फ्रॉक को नॉर्मल से खास बना देते हैं।
اور یہ ضروری نہیں کہ کپڑا بالکل نیا ہو، پرانا دوپٹہ یا فالتو فینسی کپڑا بھی بہت اچھے استعمال ہو سکتے ہیں. کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، جب ہمارے جو فینسی ڈریسز ہوتے ہیں جب ہم ان کو پہنتے ہیں، اسپیشلی جو سیکوینس والے ہوتے ہیں، ہمارے سلیوز اور چیسٹ والی جو جگہ ہوتی ہے وہاں سے وہ خراب ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں وہ رف رف سے لگتے ہیں. وہ اس طرح کے جو ڈریسز ہوتے ہیں ان کی آگے سے سلیوز اور دامن کو جو ہے اس کو بھی آپ جو ہے نا یعنی کہ اس سے بھی بچیوں کے ڈریس اگر فینسی بناتے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں. دیکھیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، وہ ہے کمفرٹ. بچوں کے کپڑوں میں زیادہ ہیوی پن یا سخت فیبرک اچھی بات نہیں ہے. لون، کاٹن، کھدر اور سافٹ فینسی فیبرک بچوں کے لیے بہترین ہوتے ہیں. جب بچے خود اپنے ڈریس میں خوش ہو تو وہ ڈریس خود بہت خوبصورت بھی لگتا ہے. تو اس لیے ڈریسز کا فیبرک جو بھی ہے، چاہے وہ کٹ پیسز ہے یا آپ کے پاس فل پیسز پڑے ہیں، اس صرف ایک چیز کا خیال رکھیں کہ وہ نرم ملائم ہو، زیادہ سخت نہ ہو. تو پھر دیکھیں کہ آپ کی بچی اس کے اسٹائل کے اندر کتنی پیاری لگتی ہے. آج یہاں پہ میں نے جو آپ لوگوں کے ساتھ فروکس کے اتنی خوبصورت خوبصورت ڈیزائننگ شیئر کی ہے، تو اس میں سے آپ جو ہے اگر فینسی اپنی بچی کی کسی یعنی کہ کسی ایونٹ کے لیے بنانا چاہتے ہیں تب بھی آپ ان میں سے جو بھی ڈیزائن آپ کو پسند آ رہا ہے بنا سکتے ہیں. آپ کے بچی کا اگر کیجول بنانا چاہتے ہیں تو کیجول بھی آپ بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر آپ کو ہر طرح کی آج فینسی سے لے کر کیجول تک ساری ڈیزائننگ ملی ہے. یہ دیکھیں کتنا خوبصورت یہ والا فراک فل ریڈی ہوا ہے، یہ دیکھیں یہ فینسی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. یعنی کہ آپ کو آج جو یہاں سے خوبصورت جو ڈیزائننگ مل رہی ہے نا، یہ آپ کی بچی کے جس بھی ایونٹ کے لحاظ سے آپ کو چاہیے اس کے لحاظ سے آپ کو مل رہی ہے. تو اب یہاں پہ کیونکہ ساری فراکس کی آپ نے دیکھا ہے کہ سلیوز جو ہے وہ ہاف ہیں یا سلیو لیس ہے، تو اس میں بھی کافی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اب جو ہے ونٹر ہے اور ونٹر کے اندر سلیوز ہے، یہ تو چھوٹی ہیں، یہ تو بالکل ہے ہی نہیں. تو دیکھیں سلیوز کا کوئی ایشو نہیں ہوتا. سلیوز آپ مین چیز جو ہوتی ہے نا وہ ڈیزائننگ ہوتی ہے. ڈیزائننگ آپ ایسے بے شک بنا لو، سلیوز آپ کے اپنے اوپر ہے، آپ اس کو ہاف بناؤ، سلیو لیس بناؤ یا سلیوز فل بناؤ. تو ونٹر میں ویسے بھی کہتی ہوں بچیوں کے ساتھ جو ہے نا فل سلیوز اچھی لگتی ہیں. پتہ نہیں کیوں لوگوں کو ہوتا ہے ایک بچی ہے اس کا سلیو لیس ہو یا سلیوز ہاف ہو، لیکن فل سلیوز ویسے مجھے تو بچیوں کے ساتھ اچھے لگتے ہیں فل سلیوز والے ڈریسز. لیکن ونٹر کے اندر تو موسٹ یعنی کہ ضروری ہوتا ہے نا کہ ونٹر کے اندر فل سلیوز، کیونکہ ٹھنڈ ظاہر سی ہوتی ہے، بچیوں کو گرم رکھنا ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے آپ جو ہے جو ڈیزائن آپ کو اچھا لگ رہا ہے آپ وہی ڈیزائن بنائیں، لیکن سلیوز جو ہیں ونٹر کے اندر آپ کو فل بنانی ہے. تو کیونکہ میرے ایز اے ٹیلر مجھے اس چیز کا آئیڈیا ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اسٹچنگ کروانے کے لیے کپڑے لے کے آتے ہیں تو ان کو کوئی ڈیزائننگ بتا دو کہ بھئی آپ ان میں سے دیکھ لو آپ کو کون سا جو ہے ڈیزائن بنوانا ہے. تو پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈیزائن تو بہت اچھا ہے لیکن اس کے سلیوز نہیں ہے، تو ہمیں سلیوز والا چاہیے. ارے بھائی مین چیز ڈیزائن ہوتے ہیں. اب آپ کو ڈیزائن پسند آ گیا تو سلیوز تو وہ آپ کے اپنے وہ اوپر ہے کہ آپ بناؤ یا نہ بناؤ. تو اس لیے میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بھی کوئی ایسا ہو جس کی مائنڈ میں یہ چیز ہوتی ہو کہ ڈیزائن تو اچھا ہے لیکن اس کے ساتھ سلیو لیس ہے یا سلیوز نہیں ہے. تو دیکھیے مین چیز ڈیزائن ہوتے، ڈیزائن پسند کرو، سلیوز آپ خود لگا دو ساتھ. تو امید کرتی ہوں پیاری بہنوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو جو ہے بہت پسند آئی ہوگی، اور آپ کو جو آپ کے گھر میں جو پڑے ہوئے ہیں نا فالتو کپڑے، کوئی بھی کپڑا فالتو اب نہیں رہے گا، کیونکہ اب آپ ڈھونڈ کے جو ہے نا سارے فالتو کپڑوں کو نکال کے اپنی بچیوں کے لیے اسٹائلش خوبصورت جو ہے ڈریسز بنائیں گی. کیونکہ جب تک ہمیں کسی چیز کا آئیڈیا نہیں مل جاتا نا تب تک تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اب اس کا کیا کرنا ہے. لیکن جیسے ہی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے نا تو پھر ہماری بلے بلے ہو جاتی ہے. پھر ہماری یہی کوشش ہوتی ہے جلدی سے ہم گھر کی کام ختم کریں اور وہ پیسز کو لے کے بیٹھ جائیں، پھر اپنی بچیوں کے لیے خوبصورت اسٹائلش فراکس ریڈی کریں. یہ تو ہوتی ہے ان لوگوں کی سوچ جن لوگوں کو یہ کام آتا ہے، لیکن جن لوگوں کو نہیں آتا تو پھر ان کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جلدی سے پیسز نکالوں، اپنے ٹیلر کے پاس پہنچ جاؤں اور ان کو پکچر دکھاؤں کہ بھائی ہمیں یہ والا جو ہے ڈیزائن آپ نے ریڈی کر کے دینا ہے. لیکن ٹیلر آپ کو تب ہی آپ کے پیسز کے ساتھ آپ کو جو ہے نا آپ کی بچی کا ڈریس ریڈی کر کے تب دیں گے اس طرح کا، جب آپ ایک اچھی کسٹمر ہوں گی. اچھی کسٹمر کو سمجھتی ہیں
अच्छी कस्टमर वो होती है ना जो टाइम पर आपको, यानी कि जितनी टेलर की स्टिचिंग बनती है, जितने पैसे बनते हैं उतने अगर आप देते हो ना उसकी मर्ज़ी के मुताबिक, फिर तो आप छोटा से छोटा पीसेस को भी लेके जाओगे तो आपको बना के देगी या देगा। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो सिलाई देते हुए मरते हैं कि हाय इतनी सिलाई, तो फिर आप जो है ना अपने पीसेस को अपने घर में ही रख दो, क्योंकि फिर आपको जो है ना टेलर कभी भी आपको ये पीसेस जोड़ के इतनी खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन बना के नहीं देगा। क्योंकि हम टेलर जो है उसी का काम बड़े शौक से करते हैं जो हमारी मेहनत का एहसास करते हैं। जो एहसास नहीं करता तो भाई बोल देते हैं इससे तो आपके बच्चे का ड्रेस बन ही नहीं सकता। भाई ये रियल बात बताती हूँ आपको कि ऐसे ही होते हैं। क्योंकि बड़ा मुझे तो काफ़ी यानी कि बुरे लगते हैं वो लोग जो काम भी करवा देते हैं और जब सिलाई देने का टाइम आते हैं तो उनके वो बातें होती हैं कि हाय इतनी सी बच्ची के इतने ज़्यादा पैसे, ये वो फलानी का। तो फिर ये होता है कि एक दफ़ा तो बंदा ज़ाहिर सी बात है फंस जाते, सिलाई कर लेते हैं तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर पक्का ये होता है कि फिर यही बोला जाता है कि भाई इससे तो बच्ची का ड्रेस बन ही नहीं सकता। तो बस आज की जो वीडियो थी ना इसके अंदर थोड़ी सी सोच और थोड़ी सी क्रिएटिव आइडियाज़ है आपकी बच्ची के लिए एक प्यारा सा फ्रॉक बना सकती हैं आप। अगर आपको इस तरह के आइडियाज़ पसंद हैं, वीडियोस पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपके घर में किस तरह के फालतू कपड़े पड़े हैं और आप इन्हें कैसे इस्तेमाल करना चाहेंगी आज की वीडियो देखने के बाद।